adofo amohwe na mo site ye mo bibia akwaba eba Hack TV Sabbath School Insights dwumadie no na ye ne nyame aduma ye de ebremo na otwe a etwe mu no nyame adum eme ye de adesua etoso edu ebremo ene so obaade no asade nkwane ahoden asa akyeye a asabe hye mo de adesua etoso edu baako no na ebremo eye last week I share no yesua adesua etoso edu na etrade da so ketewese ne ahonidie echimusem na ode man megusem eti aduasa baako emu aduasa watwe se oso waye na ada na ahofe ye echiwade oba oso nyame na obe no ye se echimusem ne de man a opese okyerен se onyame ani eji ade a efe ho ne mum ade a efe ebroso na ekobone mu na onyame ye de ekasetia adesua no maye mu se dachi ye ne onyame benante a wose ye 1935 mu o kan 35 mu o se kire se ahudie anasa musisi a efa onyame ekwanso adesua no esa aboye kokofa ya fade ye de enoma keka ho se ye to ye ni achi na ye twi ye nem bebre no etule bia ohu bia na aya asefem eno adesua ne tu ye ho fo se ye beye ye ho ketewesi ene so onyame adaso a de lindie ne ahoden asama ye ena adesua ne adesua etoso edu baako na adesua ne adesua mu ode yie emu odru ehia adwentoato a ene mpaibo ye ansa na yate ase adesua etoso edu baako ne tia de daso no eye de entumi emma obarima ana oba ehunu onantare hyemu sunsuye doni beka se unisex ye behu sunsuye da oba afade ana bema afade entem echimusem no a ewo ho no yebehu Deuteronomy ngoma eti aduonu mienu imu enum Deuteronomy 22 verse 5 watwe se oba nhye obarima ade na obarima nso mfra oba ntoma efiri se wona oye nyina ye Awurade Nyankopɔn echiwade yebehu de eti a ode se echimisem emaye na dani de nyina ye de onyame ase wo adofo mu a ode boaye se ye de saa adesua ebrem yenka na nja Hamburg Church ewo Germany se onyame nkosoa enshomo afa de nchia kese ekoma Historic Adventist Church asafo manyina se onyame enshomo ene empire amreta echi yense ni wona wanya akwanfo so emfrim if se dani de nyina ye no na hwe ene omutie ese sua sa adesua yi ene onyame ayi adom bebre ene wode ene ndifo akukudamfo mienu na beka ye ho ene bo ho emo na adrum so ne nti mesere se wo fie a na wo hwa fe onua na ono so onhwe na ontie se ne obenya mu chefa ene ndifo kese a odikan a ene no beche adesua mu eye bo ho church omo elder Evans Osewusu elder yamakwa ba hati afi so onyame ya dum na ye ne sofro ehia ebisa adesua ndie ehia so sofro so ni die eye bo ho zone Central District Evangelist Obed Boachi ensia sofo yamakwa baba hati me koy na man ka bi so die eye mo sonfo Boafo Godfred me na me dwumadie ho chiame se dwumadie ni nyina ye de bebremo ansa na be share dwumadie na se no ye ntimi nyi onyame ensi nchen nti mesre se sofo we ye mu die e be kɔ ne nchen na ode akɔ adoma hiwa nanim ebra ye bo mpae otumfo agya yɛda wasi wa yɛkamfo den ɛwɔ nkwa ɔde akyɛ bidi anim yɛde wa yɛadwen ne yakoma nyinaa ma sɛ fa yɛ nomu ma yɛnti nsɛm yɛase na yɛntumi mfa yɛ adwuma wɔ Jesus din mu amen amen esa mo bibia akwaba eba Hack TV Sabbath School Insights dwumadie no ane de bremo no onuadafo sene na wotwe bia yɛ no na also boye na ye de asempaka no ko wiase afa na nyina no wontimi nkogya monten so ka yemfa saa kwan we so enka onyame asem enti mesere se wo a wo hwe me na wotie no obefa wo Android phone and our smartphone no we be call YouTube na wa search for Hack TV HAC TV bo se symbol na ye di ni nyina ese bo se adoma bi eda wonsa enifa so miaso se ni abribia na ye bibi to ho a osubenya akoma na also wahwe afi so ya ewo groups ahodo ewo social media platform bebre no so no obetini ahye se ne kwan mi so no ye nyina nam so na ye che onyame asem
yɛbɛkɔ edwumadie no so yɛ adesua ɛtɔ so du baako no emu de yie emu so ehwam question bebree wom na no gidie sɛ yɛmfa mmawe yɛ no ne yɛbɛhu nsoso yɛ da ɔbaa afadeɛ ne bɛrima afadeɛ nsɛm asɛmise di kan no mebisa sɔfo na ɔbaa bɛmu ama yɛ na ɔsa ama yɛ hu sɔfo akyimusɛm no de ma yɛ sɛ ɔbaa nhyɛ bɛrima adeɛ na ɔbɛrima nso mfra ɔbaa ntoma wɔn a wɔyɛ wei nyinaa yɛ Awurade Onyankopɔn akyiwadeɛ akyapɔyɛ a edi kan no so kyerɛ sɛ nsosoyɛ a emu da hɔ ti sɔfo asɛmise di kan bisa sɛ wohwɛ akyiradeɛ da so ɛne akyapɔyɛ ne akyimusɛm na sɛ na yɛnsi mfa no na ɛmmoa yɛ adesua yo me nua me da ase on sɛ ɔpɛsɛ yɛhu nsonsoyɛ a ɛda ɔbaa afadeɛ ne bɛrima afadeɛ ho na sɛ bɛrima yɛ n'adwene sɛ wɔde ɔbaa afadeɛ bɛyɛ ne ho a akɔyɛ akyiwadeɛ saa na bɛrima so kɔfa ɔbaa afadeɛ de yɛ ne ho a na nso akɔyɛ akyiwadeɛ according to the Bible. But we read Deuteronomy 22 verse 5 for no asɛm a wɔka no a mostly a Christopher linked to try. But therefore the Bible here is not talking about try. If it says wo kwa amamre bi mu a amamre bu mu no ɛma na hyɛ try ɛmɛma no frantoma edi nea Bible no kan wa hey bring it to your culture because Bible no yɛtwerɛ yɛ no amamre yɛ dɛ ɛkam. The Bible was written a culture so edi mu tintiman eni sɛ Bible no kan wɔ ba afadeɛ ne bɛrima afadeɛ mu nsonsoyɛ no ɛnkyerɛ sɛ tra edi ha no mama example sɛ wokɔ ɔman bi mu a saa tra no ɛno ɛne ɛma afadeɛ eni hɔ no sɛ wokɔ hɔ no ma saa afadeɛ no bɛrima a yɛsi frantoma no sɛ wokɔfa tra no a abɛyɛ akyiwadeɛ ayɛ dɛ ama baoba akamfo amamre mu a yɛde yɛ te sɛ Ghana yɛ amamre mu te sɛ sisi a yɛmu sɛ bɛrima afra kaba ɛne select a ɔkɔ a yɛbɛka so ayɛ dɛ wabɔdam woniti ebi sɛ ne awɔde ayɛ ne ho ne yɛ akyiwadeɛ ɛnyɛ bɛrima afadeɛ no no edi sɛ ɔba akamfo mu anaasɛ Ghanafoɔ mu a ɛnsonsoyɛ no sɛ ɛno ho asɛm na Bible no wɔka edi sɛ ɔba yɛ mu a yɛde yɛnim sɛ saa trɛ yi ɛyɛ mmeranteɛ anaasɛ ɛmɛɛma ataadeɛ edi ɛnyɛ ma wɔ baa a woyɛ wɔ Kristo ni amapa sɛ wode bɛyɛ ɔho titiriw ɛne deɛ timi kyekyere yɛ to pampe wobi wo kyɛ sɛ wotu ne nan no po a yɛntu ne shape nyinaa yi na what are you portraying outside ɛdeɛ ne nipa hu ɛfa wo ho ɛni in fact Kristofoɔ ɛwɔ adwuma yɛ yi yo yɛda sɔfo ase waka akyiradeɛ no akyimusɛm ne asɛmise di kan no abom ayi ano ahomani agye ho paa ɔman ehu sɛ yɛwɔ nsonsoyɛ da ɔbaa afadeɛ ne bɛrima afadeɛ a ɛnam amambrɛ kwan so ebisi yɛ yɛwɔ ha sei no yafadeɛ no ɛyɛ sonko sene wɔn a wɔwɔ baabi foforɔ afei so ɔmo yɛ hu sɛ wɔwɔ baabi a afadeɛ bi ɛda nso wɔ ɔbaa ne bɛrima ntam na akɔfa ɔbaa akɔfa bɛrima deɛ a ɛbɛyɛ akyiwadeɛ afei ɔmo yɛ hu sɛ akyiwadeɛ na Bible ka ho asɛm nyɛ nipa nsuo akyiwadeɛ ana sɛnea dodoɔ na aka no tra ɛne adesua ne titiriw na ne pɔmpɔn so na yɛdu so na yɛde draw no mɛto asɛmisa ɛtɔ so mmienu no ama asɔre panyin ɛda wɔbɛyɛ asɔre panyin atwakɔ yɛ di hɔ no sɛ tete mmerɛm no mu nhwɛsoɔ yɛbɛbusa ne sɛ Onyankopɔn wɔ afɔdeɛ sonko bi ma ne nkoa ɛda me nua meda ase ɛnokorɛ Onyankopɔn wɔ afɔdeɛ sonko ma ne nkoa ebi sɛ ɛbrɛ a Onyankopɔn frɛ Aaron sɛ ɔne ne ma medi na sɔfoɔ no ɔyɛ nhyehyɛ sonko wɔ ataadeɛ a ɔmo nhyɛ ho na nka Onyankopɔn betumi amoma hyɛ ataadeɛ biara bɛtɛ nam sɛ no ɔpɛ sɛ nsonsonyɛ ɛda wɔ mo ne afoforɔ ntam nti ɛna ɔyɛ nhyehyɛ sɛ yɛnyɛ ataadeɛ sonko ɛma wɔ mo nti opie sɛ wɔ baa wo hu sɛ ɔyɛ sɔfoɔ nti yɛyɛ Kristofoɔ yi ampa sɛ nsonsonyɛ ɛda yɛ ne ewiasefoɔ ntaade hyɛ ntam efisɛ ɛdeɛ na bɛma obi ahunu sɛ Kristo ni ewiase ni da biara masema ya na meta kan sɛ Antiochia abɔnten ɛnyɛ
asomafo na na ka se ye kristofo memo omo keka omo kasa se do musi ye omo nyema no ene na krumofo hu e ka se we mu de omo ye kristo akidifo ene ye edin kristofo nti ne ye ne ye di Awurade Yesu achi no esenso ye da ya fade ene ewiasefo e de ntem yo yeda eda sese wa boy sa ekwan no so na odi Aaron abusua eye fato ho emaye oba mu ama yehu se ade di kan na wose ye hye no so se e wose ensusu ye beda oba ne berima afade ho na bibia ensusu ye dem no se ba ku firi ba ku kodi ba ku ho na abaye echiwade ye betoa ya disua no so Saba School Insights na oguso awhwe no Hack TV adesua etoso edu ba ku afade a eda oba ne berima ensusu ye na oguso ehwe na otie no asemisa etoso miensa achapoye bi wo ho mekenkan achapoye no na mebisa asemisa no na sofo aboaye achapoye ne se na esese yesiesie ye ma se asemisa die how are we going to dress our children ye ma ya wo mo ana ye do ma ba asase kwan ben so no wose yesiesie mo asemisa ne se okwan ben na ye bo ye ma ho ban free wi asen sunsuanso bo no sofo ekwan ben so inia medase se eye entade hyimu idie na obesi ye hu ekwaya ye befa so asiesi ye ma eho no adofo emofrai enne empo because of technology ye were computer world entinania ekoso obi e yo sa akra no woda na aso no wo hu batu wo hu nia wode hya no no obeyini no saade no ana wo yo ebise no ne ade atete no elise okay kai Leviticus man tre edunkun chemu aduonu enkro no a wo se enkura wo baba ho ema no mo adwaman na asase na mo adwaman eri atade a wode hya abofra no se wo ye wo ba titiri na atade a wode hya no no mutumu se mini abofra wo hye mini enwi kales abofra 2 years 3 years na we bo ha aba akra no be no fashion no no atomu ntenta wo ye ne hwenye yi enema ba wa no bi kura de wawo abrante kama 2 years 3 years no ashase na wo boniti akra ketwa no wo boniti enti akra no zu benyine no ene wo se bra no manu no mode a ene na asai se crazy shinsi wo be papa on bi ko wo sano ne de hye no edo kenka me busem trade no mienu iche munsia o se kire abofra no kwaye a wo mfaso na wonyini a wanfiri ho ne awodi hya abofra no ne awodi ka ni nipadua adwumu a wo to kire no ne amo awofo mutifia amoyama ne hu eno ne beye ni abofra no na wodi benyini na wanwe ya awofo muntimi hwa no na ahani problem ne se abofra ne benyini obedu stage bi no wo ba asori fia ye pese ye di bibia ewura ni timu asori fie bara awofo no wo as a parent, what is your duty? What said the say? And they are neglecting your duties. It's all about work. But entity, papa, any creature was here, this of Frana Grenia, who no. There is no more. Yo, yeda sofo ase, wakasa ama meni ajihu bebre. Minu se sana also weni ajihu na ato akumemu. Achapaye wo ho na se misemi nu na na ewa ase ne nsa ene enan. Okwan ben na wase boy mofra ho ban fa wiase hihye ho e fantade hye mu ana fe okwan ben so na wase fa so siesie osofo onyame aboya ma oboni mienu nyina atofa abama miemu se awofo no ewodwubadie titiriw oye mofra ntade hye mu ene mebusa asori panyin se we asori panyin dia ana ntade hye mu problem dia wuntimi nyimfiri se to bia na ha dwun bebre se we asori panyin wa hwe ya obi se watu ntintudia na wakogyae asori no meto saa asem se to so enum no ene saa chakwa na ma asori panyin na oban mu amaye asemisa eto so enum no eye ukwada adesua no intade hye ensisan ya ewo homa merima nti adesua no mamiemu se ye wontade bi a ekoma merima ana se enkoma merima asemise to so nunu bisa se enwonyam ne ani dia ye de ma onyankopon no obarima nso ka ho biana
me nua medase an oberema so eka ho bi if say enne o he emrantie afade a edu baabi a na awrahu yi adofonom ye ntade hye e wo nsusan so bebre e wo ye nipadua so ye beka se wo kan ntade hye mo asema ya na dwendidro na twikosi ema so because omo e hye ntade ntientia en ntade apapa ho ni ma bebre na so mrantie so na de omo agim en na brantie bi atade awedre na ma wo rompo ayi so bi na e so muro ma no but ani man ense Nyankopon animu onyam abrantie uko nyame animu a anase abrantie tembie so usiesie ohu yie sebi enye fese Kristo ni abrantie wonam na sebi mpradua sama boxer shorts trouser da woto ase na boxer shorts e da abonten but bonsam man fashion so e wie mabun bebre a Kristo fo nso so de omo ama omo kwan ama bonsam e wie omo sa kwan yusu bi nti abrantie kwan a befa so a nso so ubesiesie wo ho se esese nsonso ye da woni wiasefo intermediate wiasefo ye ndimisu me ye bi uba Kristofo mu ni aso da mu dia de edim tintimai pa ye entade ye pama ne kikire ye wenten utum se oye no ho hwe ye nso nam se ye fashion nti nso edim bi sa ni ma no emwa yo ene eda mama san franto se sine osi chie mu no ene adentina e wo se abrante ye sa ye fa afade mu eno no ne be ye asemi se to so nsia yes tinti esese abrante ye nsen fa sa afade no ho ne se esese nsonson ye da woni wiasefo ntem afedie kikire o nsen so ensan mo wapo modin ene yale bebre ye be nyina fa gina ya ho siesie so eka ho bi nti esese nsonson ye eda wiasefo ho keka eni nyamesonfo aho keka ntem yo eda sise wabemu amaye onuado for her na usetie ubusua Sabbath School Insights jumedie no e wo Hack TV eno na yede ebro no yede adusua no eguso ebro yedru achakoye etoso enan ye wada adusua na yedru so no meja amasofo asemisi etoso enson ene nwotwiri nyina ekasa fa asofo afade ho ti yenya asofo ewo yemu die na yese oba de na bele bebre ehun ni die no de nyame de adom no nti sofo yeni nkomo emfa asemisi etoso nson ne wotwe imi medase anse atrapoyi wose osofo atai yedi benti no wode atrapoyi we ama asofo yi nipa wuji nyina wonyame anim kyerkyere ili eke bibi se leadership by example nanso enawre ho sebne se uti bi honi ade na akwa asofo binom taade a womudi abanyame anim eyawre ho sempe yi ebize binom afade a womudi ba no te se America fo na ye rap no omonjo obi tumi hye ye friend say mo friend say ataade ye dibutu eti no ye kakra de se robot yi ni nyina na asofo de for property ti said ye rap no ti said ye wo rap wo eyawre ho sempe yi na de be na wo sa wo sofo wo be kan tere wo nsore ba ebi se wo kenka ezado stradio no motwiche mu mienu no a onyame prescribe atade a wo ye priest ana wo sofo wo se ye de ma wo na wo hye into wodi ni nyina design ni ema ebubo mu nyina atade yu enya atade bia e na betimi dia konyame ani e do say pam atade ye kronkron ema woni ero na wo mu nhye na enno ene wo enyonyam na efe asofo ebizo ke ka Roman form man etimi no nche mu aduonu ba ko eba wo se wo a wo kyerɛkyerɛ no nti wo kyerɛkyerɛ wo wo sofo wo gyina property a wo ka ema afade ne mranti afade atade be na wo so wo hye afade be edi represent Christ yen ka se na sofo nko sha atade yu e de se ero no mbre so ka shop no but atade hye wo no se ye kete wose presentable ema wo bia wo se edi ne won se nyame nchaade ye wo clerical ne ade abo sofo ko no kekase mu a
wodu baabi a wono nton no ho se me ye wosofo because ye hwe na fade no adimu se asomesi wo ye wosofo na wogina puppet ya wotimu se wo ye decent nanso na asofo ye gunyame anu ase paaye a wonyame ene ye ewo bika afi wo meti ase se ahwe yie ewo ntade hyemu no asempa ehu hia pa nanso na wa hwe ya fashion ti ene yes ye wo modern world ye wo the Christian era na Christian era said ya so pa ni di ka yi Antiochia bontenso ye hwe Peter no mafade said ye wo musikasa represent wo mu ho yes nkrofo wo mu ye Christofo enti wo so for di ni differentiate wo woni abosonsomfo wo woni wonna wonim Christo wo ene wonna wo frɛ wo ho se wo mu de wo mu ye wiasefo e de ne differentiate mo in fact ye kan fade aye ntimi ya sofo mfiri asofo wo adwuma ye ne ankasa wose ayi amuadu e wose ayi amuadu ne ayi amuadu no na ye ya afoforo so adu na wuni amamenka asem kakra bi enne ye beka se adontofo so esembrantie wo manimu ene ye wiase nyina enti abrantie bi a wono wo bonnwom a wo ye ni tire ho basane ade no o Kristo ni so chenchan ya na ne kondo enti na wozu be hunu na nika eda no to afei etire no hu se de wo se se wa ye rastu se wa bo machu hu de wa ye ntire ho ene fene e ba so no afei crazy jeans no a wato no wa pai free suru ko sifam ene ho man sensa ehin fa de wiase kwai na we wo Kristo ni woto no ma na wo kon ye dai edo nanso mo ma ye wure mfi asem a Yohane mu me di ka atimienu che mu dunum e kan wo sese mo no wiase ananye me wo wiase so bi do wiase a e jane do enti die be enti na wo se yetimi e follow ba bi wiase ni nyina ekro if say ye the strategy of the devil se wo di be twa Kristo fo be bra ko se yemu enti na baba wa tade a wa hye kwa asore no I tell you say o Kristo ni amapa discompo won hye nko nanso no de kwa asore fi ya pompi ya no fui e de cross wa tum fifi e de kirem rantie eri wo bi ka se mi kirem mre bi se osofo a wono gina puppet ya wo preach ye no ensem wa wo ka no wo hwe se abaye bi tie ni mo ni atade hye no wontumi kwa no osore ye no ko ka chense ma me wa ma asore ye pie free ma asore fi na hifa na bi ase no we pray ene sa nyema we fashion every nyame asore fi na se adofo yansesa na yansa kira ya dwene a na ya ma Yesu ametena adwene ni akomanimu a ebi se wo Kristo ni a wode ya wo bi sa wo se ti Yesu a enka wo behye. We must look at the example of Christ. Amen. Amen. Just say mi go am koko sofo akasa bebre peyifo akasa se mi peduasa anyum no bo na wotene de no e ma yensa enjaw fa ho jim nesa asem teacher person mi kan nyina na se prena yansesa enjaw enche na papa ne ba afade ye ade a obonsa no nam so a otwi nipa dodo na ekọ oseye mo ntonya do fa wo hwe na otie ni ye mpa ebo ni nyina na se adesua ne kwa wiye no na wanya chefa na mesuma nya chefa ni abompa ya sra ho dia firi osoro ho na ye nyina etinya ye nsesa eda akoya so ye pani adesua na be na ye nanso asemisa du wo asemisa waya so ye pani se asori man fa afade bi na enkoya ekwan ben so na e wo se one omo ekasa mamisima na fachi kakawa medasi on se enipa enipa empanyi se enipa te se bodejo bodejam no ankusa na ohye sabi nyamson edu be enti se school e obi ya de ni twa na ba enti e futuo ene kasa kire enti asoloma eni Kristo ni bia so hunu se obi no wo a onka wasem obi odowo no hwe se onu nyina da che obi hu wo ahwe ko nani mu no onu na se wo fuma obeka enti se wo fun ana wo chia na unu bi bu obeti se menua atade we die peyo ni fe Yesu na so gitum na emmo ye nyina wa kontu a yetuo no ebi se obonsam we bring wo the fashion
na ewie onyame ma nti yeso ye me yɛ na hɔ enye sɛ enyi ya ho tete kwa ne mom yɛhu sɛ yɛni ani mu pii ɛna yɛni akyire susu pii yɛni mfimfini yɛni ani na hɔ sɛ Kristofo ɛnam so ama Yesu pii a yɛbra no anyɛ kwa amen amen yɛda ase sɛ waboa yɛde Sabbath school no ɛkɔ na wie yɛ anisa yɛde onyame ase yɛsrɛ mpa yɛ sɛ onyame nka yɛ nyina ho na ɔmyɛntimi nyɛ nsesayɛ ɛwɔ yɛntade hyɛ mu titiro yɛ susu yɛ a ɛda ɔbaa ne ɔbɛrima ntam yɛde adesua no kɔ yɛbɛsrɛ sɔfo na ɔde sima abɔ adesua no ɛtɔfa ama yɛ adesua ɛfa nsusu yɛ ɛda ɔbaa ne ɔbɛrima ntade hyɛ mu susu yɛ sɔfo bɔne tɔfa kakra ma yɛ menua meda ase we de ekoma atiefoɔ adɔfoɔ adesua no ne ɔpɛso okyire yɛ nyinaa ne sɛ bɛnsɛ sɛ wɔbaa wohyɛ bɛrima adeɛ bɛrima so nhyɛ wɔbaa adeɛ na adɔfoɔ sɛ deɛ di ka kyerɛkyerɛ mu sɛ ɛwɔ sɛ wode ba wɔ amammerɛ mu na ɛmu nsonsoyɛ no pɔtee sɛ deɛ siteɛ na ɛno da nkyɛn a yɛne yɛyɛ Kristofoɔ na yɛde din Kristo ato yɛn ho soɔ sɛ yɛde yɛgyina hɔ na sɛ yɛhu nsonsoyɛ a ɛda yɛne wɔn a wɔnim Kristo ntɛmɔde a ɛne na there is a question mark na wanhwɛ yi a Revelation 3:2 ichemudu no asɛm a wɔkaeɛ no wani bɛteɛ no na wɔkuro no akyi watare hyɛ nti ebi sɛ ɔse ne yɛ nyinaa na onyame de bɛba ate wɔ mu nanso ɛna adɔfo yɛtie yi womanyɛ mmɔmmɔden ne ɛnyɛ nsesayɛ it is not yet late sɛ yɛma yɛ ho kwae a na yɛsɔ Kristo moden na yɛataadeɛ na nto nipa so ntudua a na Yesu de ne trene ataadeɛ ne bi ahyɛ yɛ na daakye ɔbɛmi a mosɛmmo apoapa ɛne afena no kwafoɔ onyame nhyɛ na dum nti amen amen yɛda sɔfo ase sɛ waboa yɛ na ɔba adesua a ɛtɔ so edu baako deɛ ntimi ma ɔbarima ana ɔbaa ehunu wɔn taadeɛ hyɛ mu susua no ɔbɔ ne tɔfa ama obia ate ho ase ewogidie wɔ saa mpaebɔ ne sɛ nyina yate ase sɛ yɛbɛsi etiri ase na yɛhyɛ asɔre panyin na ɔde yakɔ adom ahemwa na nim bio ɛbra yɛde adesua no ɛkɔ awie adom ra ɔmada wase wadesua kunu ne ti sɛ ya ɔde abrɛ yɛn wompɛ sɛ ɔma yera nti na de adesua ti sɛ abrɛ yɛn ma yakoma a ɛte asɛm na yɛ ne yɔfoɔ na yɛntimi mmɔ yɛ bra sɛ Kristofoɔ na mposi yɛntimi amiwa ya no anka masɛm mpo a yɛntade hyɛ atwe akra abrɛ wo Yesu ma honhom ɛnyɛ ɔkra bia wɔtie mu adwuma yɛntimi fa nsesan sonko ɛmra yɛntade hyɛ mu wɔ Yesu din mu nti amen amen yɛde onyame ase ɛnan sɛ yakɔyɛ abusua no enti afre no so ɛkɔ na wie yɛ ɛna yɛ December afre no bosom yɛ etwatoɔ na ne wɔ mu ti enimdifoɔ de mpanyinfoɔ no behia no ɛbɛm ɔmo brɛ na ɔmo so akyia abusua mehyɛ ase afiri sɔfo so na sɔfo wadofo bi ana sɛ abusua bi a ɔde nkyia wɔ afiri no kɔ awie no ama ɔmo ti sɔfo ɛkwan da hɔ edi nkai meda onyame ase ɛwɔ ne bambɔ ne hwɛ so pa ɛne baabi ɔde abɛdro yi adɔfoɔ ansana no ɛnɛ wɔbɔ nsɛm ɔyɛ adwuma yi na ɔka nipa ma mogya gu titu wɔ abrɛ afe no kɔ awie ti baabi a yɛdu adɔfoɔ yi onyame adom ne ne ho mmɔborɔ nti yɛda onyame ase afei mewura mfii Hamburg asafo yɛmanifoɔ yɛ adwuma yi onyame nhyira mo baabi a mowɔ biara US foɔ yɛwura mfii mo mama Joyce nom nyinaa yɛkae mo waku mo ba mo ho mmɔden yɛhyerɛ mpaebɔ ne ahoɔden pii ma mo botaeɛ a mode tu kwa mmerɛm afei historic asafo wɔ mmeammea ahodoɔ nyinaa yɛntumi mmobɔ wɔn din ɛwɔ sɛ wɔ mo so tumi ɛhyira wɔn na yɛda mo aseɛ ɛwɔ mpaebɔ ahodoɔ a mode taa yɛkyi afei me yere Angelina so sɛ ma mo ne din di a na kyɛ sɛ ɛsɔ mo nkae mo kra ahyia ɔbɛyi onyame ɛhyira mase ase ɔkɔnɔfoɔ menkontafoɔ nyinaa afei me woluma yɛgyansia onyame ɛnka mo amen amen sɔfo ɛde ne nkyia ne ne message ama adɔfoɔ nyinaa
yemeto enchia no so ama sorry panyin yo me so se de ye kan no ye de nyame ase se waduma boa ye na afe no etwe yiti so asomdwem me de enchia sonko be ma historic asofo asompanyimfo ene asafo manyina awadi Yesu ihire mu nyina na won hye yeden na afufufuro ayi be wura mu enti mfa ahode sonko enye na dwuma afi me de enchia sonko ema me yonko wura ye muzie kwame oni mere awade inshamo na omama hoden bichia Glenda awade enka no ho afi enuanu mo US onuadu twum ene no ho kani onua ba sarome ene enuanu entimu bombi makoma akwakonto nyina awade Yesu enka mo ho na botaya ase de sofo kan botaya mo tu kwan no ama no emramu emamu afi mechia ma ofo wura ye obia de afi me ho kani Mercy ya onunti ene yeti baabi je so nu amo bibia ni nya hoden fa metena ha me ye adwuman Mercy awade Israel afi masi wura ye mensa awade enka mu nyana ho eda masi ene madofo nyana yo eda so ye na se pan force se me preda sa me koy na man ka bidie na ye okwa me so me ne so for me so de mi nware yo nti me so me ni asew ana kwantafo bi a machia esujafo hene omochia me eneme me de nchia kese koma Mr and Mrs Eyifa se onyame nhwam bebre kuna church asafo mu ode ba ko pa no se onyame nhwam ama mponsa so onyame nhwam bebre esuja hene kwabena poku kwa soro tafo omo twetwefo esujafo twetwefo yetuga ono ye shark president on so nchia kese enkomo nchia to aso no so nkoma historic asafo manina wana ye ne omugidie enyepe nenso abibia no onyada ade ehwe na otie no ye mpa ebo ene se abibia mbenya mo entiase afi nchia to so nkoma kuna church afi amamponsa onyame enham bebre